السلام عليكم. اليوم غادي نبداو تصحيح الامتحانات الوطنية. غادي نبداو بالامتحان الوطني تاع 2008. مسلك العلوم الفيزيائية. المهم شنو عندنا في هاد سميتها في جوج كيما معهود. الشيمي والفيزيك. الشيمي 7 نقاط والفيزيك 13 نقطة. الفيزيك شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه لي ترانسفورماسيون نوكليير، وعندنا ليكتريسيتي والميكانيك نوكليير 2 نقاط. ليكتريسيتي 5 نقاط والميكانيك كالعادة 6 نقاط. المهم حنا غادي نبداو بالبارتي ديال الشيمي. البارتي ديال الشيمي عندنا فيه هذاك سميتو l'étude des propriétés d'un acide carboxylique. Alors المهم l'énoncé de l'exercice. Alors l'épéprofine est un acide carboxylique de formule brute C13H18O2. Elle est considérée parmi les médicaments anti-inflammatoires qui soulagent les douleurs et la fièvre. On le trouve dans les pharmacies sous forme de sachets. Alors, qui prend la notation de 100 mg. يعني تلقاو على شكل دي ساشي هكا. كل ساشي مكتوب فيها 200 ملغ. هاد 200 ملغ ça veut dire بأن هاد الساشي ليليمون برينسيبال اللي فيها هو هاد لي بروبوفين. شحال كاين منه؟ كاين منه 200 ملغ بلوس دي زيليمون اخرين. يعني على دوز تاع لي بروبوفين اللي كاينه في سميتها هي 200 ملغ. الوغ اون نوت لاسيد ايبوفين. يعني باش نبسطوا هاد لا فورميل، مابقاوش نكتبوا لا فورميل باش نبسطوا. يعني هاد لاسيد غنبقاو نرمزوا ليه ب ار سي او اتش، و الصاباج كونجيكي يعني القاعده المرافقه ليه هي ار سي او او. لي دوني اللي عندنا هما لا ماس مولير تاع هاد لاسيد ايبوفين. Toutes les mesures ont été effectuées à la température 25 degrés. المهم نعقل عندنا لي دوني اللي عندنا هنا هما لا ماس مولير كي تيغال 206 غرام 206 غرام مول موان. الوغ هنا غادي نبداو بالبارتي 1. قال لك اون ديسو اون ماس 200 ملغ من هاد لاسيد RCOOH contenu dans un sachet de l'ibuprofène dans l'eau pure pour obtenir une solution aqueuse S0. يعني غنشد هاد الصاك تاع هاد ليبروبروفين وغادي نحلو وغادي نذوبو وصلو مزيان باش نحصل على واحد السوليسيون. هاد السوليسيون نسميه S0 دو فوليوم V0 كي تيغال 100 ملغ 100 millilitres pardon. La première question c'est de calculer C0. Alors on a C0, première question, j'écris 1 C0 égale, il y a le N sur V. Avec N à quoi est égal? N égale M sur la masse molaire. Fois V, qui est égal. La masse, on a la masse, c'est 200 mg fois 10 à la puissance moins 3 باش نحولها للغرام. La masse molaire c'est 206 راكنا شفناها في سميتها. الفوليوم هو 100 مليلتر. La valeur égale c'est 9,8
9,7 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Mensage les unités. Alors, deuxième question. La mesure de pH de la solution S0 a donné la valeur pH égale 3,17. Alors, vérifie à l'aide du tableau d'avancement que la réaction de l'ibuprofène avec l'eau est illimitée. Alors, باش اننا نعرفوا واش ليميتي خاصنا نحسبوا الطو on calcule tout. ولكن avant خاصنا ندريسيو الطابلو d'avancement. Alors, on a هنا في الكيستيون 1 2 l'équation de réaction RCOOH plus H2O غادي تعطينا RCO au moins plus H3O plus. On a la quantité de matière initiale de R هي C0 V0. On a par XC. On a 0 0. C'est l'état initial. L'état intermédiaire, on a C0 fois V0 moins X par XC. X. À l'état final, on a C0 fois V0 moins X final par XC, X final. Alors pour on va calculer tout à quoi est égal? C'est X final sur X max. À quoi est égal à X final? X final qui est égal à la concentration de H3 plus à l'état final fois V. C'est X final égale la concentration de H3 plus à l'état final fois V. La concentration de H3O plus à l'état final fois V sur X max. À quoi est égal à X max? X max égale, si on suppose que RCOH c'est le réactif limitant, parce que H2O est par XC, donc C fois V, C0 fois V0 moins X max égale 0, donc C fois V égale X max. Donc X max égale à C0 fois V0. Alors ici on a V0. On va simplifier V0 par V0. Et par définition, la concentration de H3 plus à l'état final égale à 10 à la puissance moins pH sur C0. On va faire une application numérique. Alors, tout égale 10 à la puissance 10 à la puissance moins pH, c'est 10 à la puissance, le pH c'est égal 3,7 sur C0 qui est égal à 9,7 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, par calcul, on trouve 0,07 qui est égal à 7%. Donc, il est très inférieur à 100%. Donc, la réaction est limitante. Donc, la réaction est limitée. Alors, la question suivante dit, c'est donner l'expression de quotient donner l'expression de quotient de réaction que R de cette transformation. ما طلبنا والو طلبنا غير الكوسيون de réaction. Le quotient de réaction. Okay. Le numéro de question
Question numéro 1. 1, 2, 2. 1, 2, 2. La quotient de réaction QR égale c'est les concentrations des produits sur la concentration des réactifs. Alors c'est la concentration de RCO au moins fois la concentration de H3O+, sur la concentration de RCO au moins, ou H. H2O c'est par excès. Alors, attention. هنا طلبوا منا غير الكوسيون دو رياكسيون، ما طلبوش مناش اش من ايطا، دونك هنا ما خاصنيش ندير اش من ايطا. لا troisième question ou bien la question 1, 2, 3 قال لك montrer que l'expression l'expression de QR à l'équilibre هنا attention هنا à l'équilibre، هنا خاصنا نحسبوا الكوسيون à l'équilibre. alors باش ندير 1, 2, 3 quotient de réaction à l'équilibre à quoi égal هو نفسه، ولكن هنا عاد تبدلوا لي لي زيتا، يولوا لي اليتا ديكيليبر، يعني تولي هي ار سي او au moins à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur R C O H à l'équilibre او لا اليتا فينال بحال هنا. الله يريكم طلبت مني اليتا انيسيال، خاصهم يكونوا هادو اليتا انيسيال. هنا طلبت مني اليتا ديكيليبر او ليتا فينال. هنا طلبت مني الكوسيون في التيرم تاعو جينيرال، ما عطينيش ليتا. alors هنا قال لك montrer que le quotient de réaction QR à l'état d'équilibre s'écrit sous la forme QR égale à X max fois tout avec sur QR à l'équilibre égale à X max fois tout au carré sur V0 facteur de 1 moins tout. alors نرجعو غير هنايا هادشي غنخرجو كامل غير من الجدول الوصفي. alors هنا باغي la concentration de RC au moins à l'état d'équilibre ou la concentration de H3+ à l'état d'équilibre. اشنو عندنا d'après الجدول الوصفي la concentration de RC au moins équilibre à l'état d'équilibre à quoi égal. شو معايا غنجي غير هنا لهادو لانه بغينا حناها en fonction de tout. La concentration de H3+ à quoi égale à C0 fois tout. ياك متفقين معايا مزيان. هنا بقات ليا la concentration de RCOOH à l'état d'équilibre à quoi égal d'après الجدول الوصفي. d'après الجدول الوصفي هي C0 fois V0 ناقص X final sur V égal هي C0 fois V0 moins X final sur V0. V0 هو الفوليوم توتال qui est égal هي C0 fois V0 sur V0 moins X final sur V qui est égal C0 moins شو معايا هاد X final sur V. X final sur V هي la concentration de H3+ ou la concentration de H3O+ à quoi égal ركبناها هي C0 fois 3. alors on va factoriser par C0 il y a 1 moins 2. donc l'expression j'ai eu l'expression هو QR à l'état d'équilibre à côté égal les RCO au moins اللي هي طو fois C0 H3+ اللي هي طو fois C0 sur C0 facteur de 1 moins 2. alors on va simplifier واحد C0 مع C0 اش بقى لنا هي C0 fois طو au carré 1 moins 2. هنا باقي ما كملناش. هنا بغينا اون فونكسيون دو اكس ماكس.
غنشد الفوق غادي نملتيبلي الفوق باغ في زيرو وغادي نملتيبلي تحت باغ في زيرو. الوغ سي زيرو فوا في زيرو هي اكس ماكس، يعني تولي هي اكس ماكس فوا طو او كاري سور في زيرو ان موان طو. دونك حنا لقينا ليكسبرسيون اللي هما بغاو. السؤال اللي يتبع en fonction de tout et l'avancement. هنا قال لك on déduire la valeur de la constante d'équilibre. هنا خصني الله يرضي عليكم هنا نرد البال دائما لا كونستانت ديكيليبر كو ار ك اشنو تتمثل لي هي كو ار تاع الرياكسيون à l'état d'équilibre تاع l'acide avec l'eau. راه ك راه ما يمكن تساوي كو ار à l'équilibre الا في حاله الا كان عندي الرياكسيون تاع لاسيد افيك لو. ما كانش عندي لاسيد افيك لو ما يمكنش نكتب هاد القضيه. دونك هنا باغينا ك هنا بيسكو عندنا رياكسيون تاع اسيد افيك لو، دونك عيولي عندي لو دروا انني نكتب ك تتساوي هي اكس ماكس فوا طو أس 2 سور في زيرو ان موان طو. دونك غادي نجي ندير ابليكاسيون هذيك نيميريك. دونك هي شنو هو هاد اكس ماكس؟ حنا عرفنا ان هي سي زيرو فوا في زيرو طو أس 2 على في زيرو ان موان طو. انسمبليفي هاد في زيرو مع في زيرو تولي هي سي عارفه شحال، راه هي لقيتها هي 9.7 في 10 أس ناقص 3 في طو لقيتها هي 0.07 الكل س 2 تناخد هاد 0.07 هادي بالنسبه المئويه سور ان موان 0.07. هادشي كامل غادي يعطيني هو 5 في 10 أس ناقص 5. زيد السؤال يتبع deuxième partie 2 vérification de la grandeur de grandeur transcrite sur le sachet. يعني دابا حنا l'objectif تاعنا vérification de la grandeur transcrite sur le sachet. يعني هاد الغروندور اللي مكتوب هنا هاد 200 ملغ. يعني بغينا حنا نتاكدوا بانه هاد الساشي واش فريمون فيه 200 ملغ من هاد لاسيد تاع لي بروفين. اوتوماتيكمون باش نتاكد من هاد الامور بحال هكا تنفكر في المعايره الدوزاج.